Berita pasang ke semua bala kita program kami Ba Aiban dipancar terus hari studio BRTM Kuching. Aiban hari itu hari Minggu 3 bulan 1 bulan mengaku Sami Ipad. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Adam Baba madah ke langgur imunisasi bangsa nyangka dekat berengkah pun bulan baru tila. Untuk berguna ke sejuta itik dos vaksin COVID-19 hari Pfizer BioNTech ngakai rakyat Malaysia. Datuk Seri Dr. Adam Baba madah kena ngemun ke tujuh tu kalai bal serta orang TBC kena penyakit raya bakar kemih manis ngau penyakit ngayu dekat diberi vaksin tu dulu. Tu ditangkan ke udah tu lah enyak bisik 6.2 juta vaksin tu dekat diberi maya bulan 4 ngau bulan 5. Perintah disadang dekat mereka vaksin tu ngau ndak berbayar ngagi semua rakyat tinetap ke 80% tau ke 26 juta ikut rakyat Malaysia nerima tujuh tu ialah Malaysia disadang dekat nambah ke vaksin tu bulan 4 ngau bulan 5 tu ialah. Opis pengangkut jalai JPJ dekat Ngau Silik Agik belum mati ke langgur ti dibantai ke polis di Raja Malaysia ti minta lesen driba diubah dia kena tentu ke orang ti umur 16 ngakai 20 tahun seminak dikemendar ke ngena motosikal baru 70cc datai bak tahun 2025. Direktur Jeneral JPJ Datuk Zailani Hashim madah perkara tu dekat dipejurai ke Begulai Ngau Institut Mansip Pelikun Jalai Raya Malaysia Begulai Ngau Opis Kerja Raya sebedau ngagak sebab senentang perkara itu. Datuk Zailani madah ke langgur tu digagak berindi hari mayuh kes babadi ba Jalalun ti nyau macak nambah lalu pemayuh nembiak telesi babadi ngena motosikal ti berkuasa besai bak sidak ke umur hari 16 ngakai 20 tahun. Sebelum tu bisik peneram berita ti madah ke PDRM minta bak nembiak ke umur hari 16 ngakai 20 tahun seminak dek mendar ke ngembuan lisin ti ngena motosikal baru 70cc datai bak tahun 2025. Ngenam perkara kebukai yang madah ke JPJ megak dekat ngena sistem MyQ ti oleh ngurang ke penyekut orang lebih ti bisi pengawak bak kaunter lalu projek ngerintis atur tu dekat diperjalai ke berengkah tengan bulan tu ialah bak sekedar opis JPJ ke dipilih haja tu kena kuya nang sekedar ngangkat ke opis tu bak standard digital ti setipak ngau daya bak gaya pendiam hidup ke baru berpelasar ke SOP ti sudah ditetap ke Kaunsil Pelikun Menua Malaysia MKN. Taska Jinius Perpaduan dibuka berenggat-enggat berengkah hari Sarito. Opis Menteri Penyerakup Menua madah katur tim muka ngau cara berenggatuk ndang belalau ke atur tidak letak ba atur mindah bertagang ti mulai ke pemanah PKPP serta atur mindah bertagang ti belebas PKPB. Nitih ke penerang hari upis menteri itu Taska Jinius Perpaduan bak sekedar nur bak serata menua di Malaysia nyengkau buka di Sarawak dekat berengkah dibuka sari pegila. Semua bala pengajar dekat dipersa COVID-19 sebedau berengkah bekerja nitih kepada hari upis menteri pengerai. Bak Taska Jinius Perpaduan ti dibuka tu nak dikarap kuliah nyaup bala paindai ti udah berengkah kawak bakal selama ti berguna ke palan nur ngibun ngang mata ke bala nak sidak lebih ti nurun bekerja. Tajak pan berkenyak apa indai ti nganjung anak sidak angkai Taska Jinius Perpaduan buka dilalau nitih ke SOP itu dah diletak nitih ke gaya bak daya pendiam penghidup ke baru lalu semampai nyaka pemersih diri empu. Lebih sejuta ke orang berkenaan ke internet udah download aplikasi RTM Mobile. Kita tahu medak? TV1, TV2, TV OK, RTM HD Sport, MyClick. Ukanya aja, mayu lagi. Kita megak boleh ninga 20 bengkas stesen radio. Semua tu ke kita. Download me aplikasi RTM Mobile dia tu. Sebarang maya, sebarang alai RTM Mobile seruran engau kita. RTM Mobile di mana jua. Bertemu baru. Sebengkah haum pukul ngau opis di berkuasa dekat diatur sari pegila dikena berjurai ke atur dikena ngada ke Pelikun ngakai mensia mayuh bak semua penyangkai feri bak serata menua Sarawak tu. Menurut Menteri Perengka ti diguna ngau penyangkai kapal Sarawak Datuk Julaihi Narawi madah ke aumnya dekat diatur berkulai ngau opis kerja raya JKR Sarawak, Lembaga Sungai Sarawak LSSS serta feri operator bak serata menua Sarawak.
Datuk Julaihi madah kaum tok diatur nang berpuan hari penusah kereta 4-wheel drive di Labuh Hanggai Sungai Batalupar bab penyangkai feri Triso hari 5 tadi. Ia kemekak Kaban Kaunsil Negeri Sita Sebuyau madah kena kak kedia tu bisik 12 bengkah penyangkai feri bab serata menua Sarawak ngau 7 bengkah tu bab semanjai Jalan Nebiang Tasik menua Sarawak. Semua 12 titik penyangkai feri tu bisik diberi subsidi 78 juta ringgit setahun hari Perintah Menua Sarawak, lalu genap buah kereta dengan feri itu seminat dipinta mayar RM1 aja. Peminta Ariniang Siti Aisyah Abdullah Tik Berbadi bab penusah penyangkai feri Triso bergambar buku lenggau petunggal ya Julia Usid dalam bulan 10 tertadi endang nyadi ke pengingat tindak ulih di lengkak ke ya. Tuk meh ke penudi kenuk kok Julia madah ke gambar seduaya bukulai sebedau Tik Lesi Berbadi buku lenggau anak ya hari 5 tertadi. Nitih ke penerang Ari Julia, madah ko dah tiba gambar niang lalu terus ngirum ke gambarnya ngakai naya bakal kenemu nyak meh gambar ke penudi seduaya Julia aki bergulai. Sebabnya tu bukan jenis perempuan yang suka bergambar. Secara tiba-tiba aja dia mau bergambar macam ni. Dengan keluarganya punya kurang nak bergambar. Dengan siapa saja punya kurang bergambar. Hari pun dia marah dengan kami, ambil gambar kita dua, lepas dia post pergi mak kami katanya. Biarnya terkejut nangga kita dua temu situ katanya. Julia madah ke seduaya niang Siti Aisyah bertemu bak poliklinik Jalan Lanang lebuh maya niang nganjung anak miat dia persa ngakai polikliniknya bulan 10 tadi. Niang Siti Aisyah sudah diancung ngakai pendam orang Islam Pak Sri Aman lemai kemari bukulai ngau 5 ikut anak ia kebukai kenyengkau meka niang anak ia kagik miat. Julia berandau ngau pengarang berita maksud ke penerang tu lebuh ting nganjung 3 ikut agik sirat tu di berbadi nyawa bak penyangkai feri Triso ngakai rumah mayat bak Jalai Bukit 5 Sibu tengah malam tadi. Nangkan ketuilah adat bersembiang nunu 3 ikut niang tu dekat diatur bak Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Bintulu kena hari 2 tuilah nyak niang Lorna Ting umur 33 tahun ngau 2 ikut anak yampu niang Elvin Pang umur 12 tahun ngau niang Wallace Pang berumur 7 tahun. Gerempung Pemberita Utara Sarawak NSJA Mekak cakah berpengawak ramah berkulai ngau Raban Bangsa kelimpah hari berjalai ke pengawak ngerembai ke berita. Kaban Kaunsil Negeri Sitak Telang Usan Dennis Ngau madah ke Balaraban Sidatu ukai seminak menatai ke berita jak tamblak Mekak nyukung serta berjalai ke pengawak titau merik penguntung ngakai Raban Bangsa bak menua tu. Dennis Ngau Megak madah ke bala pengerembai berita tip jalai ke pengawak ramah ngakai Raban Bangsa bakal bergulai berbala mayuh mersi terumbu karang ngau mayuh Megak pengawak kebukai nang patut benar dipuji. Yang madah ketuk nang patut benar nyadi ke teladan ti mana ngakai Raban Bangsa kitai. Yang maksud kejaku tu bak pengawak kimpin merik darah diatur NSJA di Miri ke Megak patut nyadi ke teladan ngakai mensia mayuh bak pemeserti pengawak merik darah. Yang Megak madah ke kimpin ke bangsa tu patut majak diatur ngambil ke mayuh haki orang belak merik tulung ke orang kebukai tip guna ke tulung. Ia maka diberi bahasa nyuak ke sertifikat ke orang tip merik darah bak kimpin tu. Unit saudara kita USK Sungai Asap minta disaup mutar ke perkara ti berkaul ngau gunturung pendiau Raban orang Islam Ura Ulu bak skim bergempuruk bakun BRS Sungai Asap di Belaga. Baum ti kalau diatur berkulai ngau Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping tahun dulu terdali madah kendang udah setuju nyedia ke gunturung pendiau ungkup orang Islam Ura Ulu saudara kita bak BRS Sungai Asap. Chairman USK Sungai Asap Nur Ayu Chen Abdullah madah ke lebuh terdatai ngagai opis Land Survey bagi menua kapit serta bertemu megak ngau Kaban Kaunsil Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai kena bulan 9 tahun dulu terdadi megak belak udah madah ke setuju Nur nyedia ke gunturung pendiau tidungkup ngagai saudara kita. Kami mohon hitam putih di mana tempat tapak perkampungan yang kami tinggalkan tu sebab sudah sekian lama kami menunggu untuk kami membuat perkampungan di Sungai Asap ni. Apa yang USK mahukan adalah tindakan lanjut daripada pihak Land Survey dan Majlis Islam Sarawak.
Ya maksud kerja kutung ke RTM udah bekau awam besar USK Sungai Asap bak Masjid Al-Fatah Sungai Asap Belaka. Nurayu muka madah ketuk nang Siti Ari Langgur tidak diperjalai ke USK Sungai Asap ke tahun tu dikena ngemata ke pengelantang ngau pengawak berjalai ke Jalai Pengarap oleh diatur nitih ke Perambu ti udah diletak. Tu muka ke Tegal mayuh bengkai aktiviti dekat diperjalai ke Begulai ngau 206 buah ruang bilik atau kebala kaban USK Sungai Asap ke tahun tu. Berbaknya siku Ari Kaban Komiti USK Sungai Asap Hamizan Abdullah madah ke peminta tu muka nang dikenal untuk ke pengelantang ngatur Jalai Pengarap ngau pengelantang balana sidak. Bukan kami tidak mau diam dengan keluarga kami di rumah panjang, tetapi kami mau tempat kami sendiri supaya kami senang untuk beriadah, untuk melakukan aktiviti kami sendiri mengikut lunas-lunas Islam yang kami anuti. Nambah kenyak yang madah ke rumah panjai Kendur Sidak Diau dia tu jauh hari Masjid Al-Fatah Kendur Sidak Besmiang. Berita tadi ngujung ke aiban kita ke lemai tu. Ingat kita berdau menang. Nyak alai bergempung kita ngelaban pengekai pandemik COVID-19. Ngau tu aku samipat madah ke diri. Mupuk dulu.